نندیال شہر میں دودھ جمع کرنے اور فروخت کرنے والے مراکز کی تلاشی۔ رمضان میں اپنا زیادہ تر وقت عبادت، تلاوت قرآن اور دعا میں گزاریں، گورنمنٹ قاضی محمد سمدانی۔ نجشہ اردو پرنٹرز کی جانب سے ماہ رمضان پر خصوصی رعایتی پیشکش کا اعلان۔ نندیال شہر میں گانجے کی غیر قانونی اسمگلنگ، 2 افراد گرفتار، 2 کلو گانجا ضبط۔ آواز اردو ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ گورنمنٹ قاضی محمد سمدانی نے عالم اسلام کو رمضان المبارک کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں روزانہ نماز کی پابندی اور تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت، تلاوت قرآن اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ فون کا استعمال کم کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان المبارک میں ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے تاکہ غریب اور مستحق لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ عید کی نماز سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ مزید محمد سمدانی نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں رمضان المبارک جو ہے اسلامی کیلنڈر کا 9th منتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں اس ماہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکے ہیں ان پر بھی جو ہے روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا بن سکو اور اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے والا بن سکو۔ تمام زندگی انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر شعبے میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ دین معلوم کریں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب رمضان المبارک میں 29 دن بھی ہو سکتے ہیں، 30 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اسی دن چاند رات سے جو ہے تراویح کی نماز شروع ہو جاتی ہے، ہر مسجد میں جو ہے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو رمضان میں 2 چیزیں، دن میں روزہ رکھنا اور رات میں اللہ کے سامنے قیام کرنا، یعنی تراویح میں ٹھہر کر قرآن سننا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ 2 چیزیں اہم ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں سے، خاص کر میں نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا وقت جو ہے موبائلز میں، ہوٹلوں کے پاس اور بازاروں میں گاڑیوں پر صرف کرنے کے بجائے مسجد میں جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں اور جو ہے نماز میں امام صاحب کے پیچھے ٹھہر جائیں اور قرآن سنیں، تاکہ جو ہے ہم ایک سال میں ایک ہی مرتبہ میں قرآن سننے کا، پورا قرآن نماز میں سننے کا ایک موقع ملتا ہے پورے سال میں، تو اس کو جو ہے غنیمت جان کر تراویح کا اہتمام کریں اور دن میں جو ہے روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، منہ کا روزہ، بری چیزوں کو دیکھنا، بری باتوں کو سننا، بری بات کرنا، یہ سب غلط ہیں۔ اور اگر کوئی غصہ کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں روزہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد جو ہے انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار۔ ایک تربیت ہے، تربیت پورے سال میں 1 مہینہ جو ہے مسلمان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا
और उसी तरह उसी सिस्टम को जो है रमज़ान के बाद भी जो है नमाज़ों को बरकरार रखना चाहिए। इज्तिमा होता है हर मस्जिद में, इतवार के दिन जाना चाहिए, महफिल में बैठना चाहिए। और रातों में जो है जागना सिर्फ रमज़ान में है, उसके बाद जो है रात में जागना बिल्कुल जो है इस्लाम में इजाज़त नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं रात को मैंने आराम करने के लिए बनाया है और दिन में जो है रोज़ी तलाश करो। तो नौजवान तबका जो है ये गाड़ियों में फिरना, आवाज़ें करना और बेकार का वक्त जो है होटलों में बाज़ारों में सर्फ करना, इससे जो है परहेज़ करना चाहिए। मैं आप लोगों से सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने बच्चों को जो है ताकीद करें कि वो सिर्फ इबादत करें और घर को लौट जाएं। और इसी तरह जो है रमज़ान के आखिर में ईद की नमाज से पहले या ईद के एक दिन पहले जो है सदक़े फ़ितर अदा करना चाहिए। सदक़े फ़ितर अपनी इस्तिताअत की, अपनी हैसियत के मुआफ़िक़ दें। कई चीज़ें आइटम्स अशिया कहते हैं, जैसा गेहूँ है निस्फ़ सा यानी तकरीबन 1.25 किलो गेहूँ, या उसकी कीमत तकरीबन 115 रुपये तय है, वो अदा करें। और इसी तरह जो है बारली है 3.25 किलो के करीब, उसी तरह खजूर हैं, उसी तरह किशमिश, इन चीज़ों की कीमत जो है निकाल कर गरीबों में तकसीम करें। और फ़ितरे का मसला ऐसा है कि अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 की तरफ से फ़ितरा निकालना चाहिए अपनी हैसियत माफ़िक, या गेहूं की कीमत या बारली की कीमत या किशमिश या खजूर की कीमत निकाल कर अपने गरीब रिश्तेदारों में या मोहल्ले वालों में, अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में उसको जो है ईद की नमाज से पहले तकसीम कर देना चाहिए। नंदियाल शहर में आज फूड इंस्पेक्टर वेंकरामुडू की क़यादत में अमला ने मुख्तलिफ दूध जमा करने और फरोख्त करने वाले मराकज़ की अचानक तलाशी ली। इस दौरान दूध के मियार की जांच की गई और नमूने हासिल करके स्टेट लेबोरेटरी को रवाना किया गया। फूड इंस्पेक्टर वेंकरामुडू ने बताया कि राजमंद्री में हाल ही में पेश आए दूध में मिलावट के वाक़े के पेश नज़र आला हुक्काम की हिदायत पर हर जिले के मरकजी इलाकों में कायम दूध जमा करने और फरोख्त करने वाले मराकज़ की जांच का खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम को मियारी और खालिस दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी और मिलावट के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दामात किए जाएंगे। నార్మల్గా చూడండి. కమిషనర్ ఆఫ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ శ్రీ వీరపాండ్య సార్ ఐఏఎస్ ఫుడ్ సేఫ్టీ కమిషనర్ గారు మరి ఐపీఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ డైరెక్టర్ గారైన నీలకంఠారెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మా జాయింట్ ఫుడ్ కంట్రోలర్ వారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు మా ఈ రాజమహేంద్రవరం ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం పాల శాంపిళ్లను నమూనాలను సేకరించి ఆ నమూనాలను ల్యాబ్లకు పంపించి ఆ పరీక్షలు నిర్వహించి ఆ పరీక్షల్లో వచ్చిన నివేదికల ఆధారంగా మనం వారిపై తగు చర్యలు తీసుకొనబడునని తెలుపుతూ, అలాగనే ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల ద్వారా దానిలో యూరియా కానీ స్టాచ్ కానీ ఇంకా ఏవైనా ఇతర ఆహార పదార్థ కల్తీ కలిగి ఉన్నగా అనే ఉద్దేశంతో ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కూడా చేయడం జరిగినది. ఆ ర్యాపిడ్ కిట్లను ద్వారా ఇక్కడ ఈ నరసింహ అనే మిల్క్ కలెక్షన్ సెంటర్ లో చెక్ చేయడం అనేది, ఈ ర్యాపిడ్ కిట్లలో అయితే అన్ని నార్మల్ గానే ఉన్నాయి. అయితే అందుగా అనాలిసిస్ కొరకై మనం ఈ ల్యాబ్ కు పంపించుతున్నాము. అక్కడ హైదరాబాద్ ల్యాబ్ కు పంపించుతున్నా. ఆ ల్యాబ్ లో సుదీర్ఘమైన అనాలిసిస్ లో కూడా జరుగుతాయి. దానిలో ఏదైనా వస్తే వీరిపై తగు చర్యలు కూడా తీసుకునబడునని తెలియజేయబడుతున్నది. ఇలాగనే ప్రతిరోజు ఈ నంద్యాల పట్టణంలో కానీ నంద్యాల జిల్లాలో కానీ ప్రతిరోజు మిల్క్ సెంటర్ల పైన కూడా దాడులు నిర్వహించి శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసి ల్యాబ్కు పంపించవలసిందిగా మా కమిషనర్ గారి ఆదేశాలు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా కూడా ఈ వారం అంతా ఇదే మిల్క్ శాంపిల్ నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్కు పంపడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి వినియోగదారులైనా కూడా పాల అమ్మకదారులైనా కూడా ఆ పాలు కొనేటప్పుడు కూడా ఆ వినియోగదారుడు
అవి మంచిగా ఉన్నాయా లేదా, హైజీనిక్ గా ఉందా లేదా, వాళ్ళు పాలు అమ్మే ప్రదేశం కూడా ఒకసారి సరి చూసుకోవాలి. ఆ పాలల్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే గినా మాకు తెలియజేయవచ్చు. మేము కూడా దానిని పరీక్షలకు నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్కు పంపించి వారిపై చర్యలు తీసుకొనబడనని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. కాబట్టి నంద్యాల పట్టణంలో ఉండే పాల వినియోగదారులు కానీ అమ్మకదారులు కానీ స్వచ్ఛమైన పాలను వినియోగదారులకు అమ్మవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఈ పాలు కొనేవారు కూడా, పాల వ్యాపారస్తులు కూడా రైతుల దగ్గర కొనేటప్పుడు కూడా అక్కడ ఏమన్నా కల్తీ జరుగుతుందా ఏమనేది కూడా వాళ్ళు కూడా అబ్జర్వేషన్ చేసి, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రైతుకు 2 పాడి ఏనుగులు ఉన్నాయనుకోండి, అతను దాదాపు ఒక 20 లీటర్లు 30 లీటర్లు పాలు పోస్తున్నాడంటే అతను అడల్టేషన్ చేస్తున్నాడు అనేది ఐడియా ఉంటుంది మనకు. అతనికి 2 పాడి పరిగెలకు 30 లీటర్లు అనేది ఎట్లా వస్తుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అలాంటి ఏదైనా మీ దృష్టిలో ఉంటే మాకు తెలిపినచో మేము ఆ రైతు దగ్గర కూడా పాలను నమూనాలను సేకరించి చర్యలు తీసుకొనబడును అని మీకు సవినయంగా తెలియపరుస్తున్నాం. ఇది नजिशा उर्दू प्रिंटर्स ने माह रमजानुल मुबारक के बाबरकत मौके पर अहले इस्लाम के लिए खुसूसी रियायती पेशकश का ऐलान किया है। इदारे की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक मस्जिद और रोजमर्रा जिंदगी में पढ़ी जाने वाली अहम दुआओं के स्टिकर्स, जिनकी असल कीमत 24 रुपये फी स्टिकर थी, रमजानुल मुबारक के एहतराम में सिर्फ 12 रुपये फी स्टिकर फराहम किए जा रहे हैं। नजिशा उर्दू प्रिंटर्स के जानिब से अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक। इस माह रमज़ान में नजिशा उर्दू प्रिंटर्स के जानिब से आपके सामने एक ऑफ़र लेकर आए हैं। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के चंद दुआएं जो मसाजिद में ज़्यादा अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उन दुआओं के स्टिकर्स अक्सर असल में इसका वैल्यू एक स्टिकर का वैल्यू 24 रुपीज़ है, लेकिन इस माह रमज़ान मुबारक के महीने में हम इसे ऑफ रेट में 50% डिस्काउंट में एक स्टिकर की कीमत 12 रुपये रखे हैं। आप अपनी मस्जिदों के लिए या सवाब जारिया के लिए इसे सवाब जारिया के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्टिकरों को लेने के लिए आप चांदबाड़ा बदर मस्जिद के सामने हमारा शॉप है नजिशा उर्दू प्रिंटर्स, वहां आकर आप इसे हासिल कर सकते हैं। इस सुनहरे मौके को ज़रूर हर एक मुसलमान फ़ायदा उठाए। ये ऑफ़र सिर्फ रमज़ान के महीने तक ही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंदियाल शहर में गांजे की गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्विस 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इनके कब्जे से तकरीबन 2 किलो गांजा और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से गांजा और दीगर मंशियात के खात्मे के लिए जारी मुहिम के तहत जिला नंदियाल के एसपी सुनील श्रवण की हिदायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इस ऑपरेशन की निगरानी एसडीपीओ जावली ने की, जबकि नंदियाल 1 टाउन पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी और इनकी टीम ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मंगल की शाम तकरीबन 5 बजे नंदियाल टाउन के जगह जननी नगर, चेरुकट्टा, मलेलम्मा मंदिर के अख्ब में छापा मारा। छापे के दौरान दासरी कल्याण और मंदापुरम मनोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से तकरीबन 2 किलो गांजा और 2 सेल फोन बरामद किए। एसडीपीओ जावली ने मीडिया को वाक़े की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि जिले में मंशियात के खिलाफ मुहिम सख्ती से जारी रहेगी और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। వైజాగ్ వెళ్ళి వీళ్ళిద్దరూ కూడా అరకులో అక్కడ తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు కొద్ది రోజుల క్రితము వైజాగ్ వెళ్ళి అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న అరకుకి వెళ్ళి అక్కడ తెలియని వ్యక్తుల వద్ద నుంచి ఒక 2 కేజీల గాంజా కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. కేజీ 4,000 రూపాయలకి కొనుగోలు చేసి నంద్యాల తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముదామనేసి వీళ్ళ వద్ద పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ అమ్ముదాం అనుకునే క్రమంలో మేము పట్టుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే వీళ్ళు ఈ తెచ్చిన గాంజాని కూడా చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ గా చేసి 100 గ్రాముల ప్యాకెట్ వచ్చేసి 2,000 రూపాయలకి అట్లా అమ్మి వాళ్ళు లాభం చేసుకుంటారు. సో దీని మీద కేసు కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ నిందితుల్ని పట్టుకొని
ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు. 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అట్లాగే వాళ్ళ సిబ్బందిని అభినందిస్తున్నాము. అట్లాగే ఈ గాంజాయి ఎవరన్నా అమ్ముతున్నారు లేకపోతే కొంటున్నారు అంటే దయచేసి పబ్లిక్ ఎవరికైనా తెలిస్తే వాళ్ళు సమాచారం ఇవ్వండి. అట్లాగే మాకు ఎవరు సమాచారం ఇస్తున్నారు అనేది మేము అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతాము, బయటకి ఎవరికి తెలియకుండా. సో నిర్భయంగా మీ దగ్గర ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే తెలియజేయచ్చు. అండ్ అట్లాగే ఇలాంటి వ్యసనాలకు దయచేసి స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే యూత్ కానీ ఎవరైనా సరే ఈ వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలి. వన్స్ వీటి బారిన పడితే బయటపడడం చాలా కష్టమవుతుంది. అట్లాగే ఖచ్చితంగా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మేము పట్టుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. సో అందరూ ఈ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।